मुझको फ़वालो मुसाफिर न समझो मुझको फ़वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ मैं बुलाया गया हूँ कि मेहमान बना कर सताया गया हो कि मेहमान बना कर सताया गया हो मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हो। এটা তো উর্দু, বাংলাটা বলতেছে শুনেন তাহলে বুঝবেন। ইমাম হুসাইন বলতেছে কারবালা যায়া, ও হে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না। বলেন, ও হে কুফাবাসী আমায় মুসাফির ভেবো না। আমি এমনিতে আসিনি, দাওয়াতে এসেছি। মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল, মেহমান বানিয়ে কি যে কষ্ট দিল। আমি কাঁদিতে আসিনি, কাঁদানো হয়েছে। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, बहादुर पियास कहे बंद पानी। मुकद्दर में है हौज़े कौसर का पीना। मैं प्यासा नहीं